बाबू ଆପଣ କାଣା କହିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛ ଆକେ ପୁରା ପ୍ରମାଣ ଅଛି ବୋଲୁଛ ହଟା ବି କହିଛ ହଟା କହମା ହଟା ବି କହମା ଛାଡୁ ନେ କହିଲେ ମା ପିଲା ଆମା ଆଗ ସୁଦର୍ଶନ ভাগবত পুরাণে রহিছি প্রমাণ হরিচন্দ্র যে কথা পচাইছিলে এলা কেন যে পচর এমা তুই তোমার हे गो জানটা তুমি পচরাইছিল বাবু কে हाय हाय কইলে যে হলা কি নি हेला गो मामा এটা বলা তো मोर मन के गो लागो पिला कहाँ बोला कहाँ के आंटी जिमी মাইকে तुम घर में के आर गुटी कथा पचरामी ওয়া না কথা পচরাইছিস না आउ काना सकाल पाले देबे का ठन ठन धरी करी जीवो বলা কালকে 25 টাকা নেব যে বলিছু বে हाय हाय नी जानवर के আমি কই পারু নাই কই পারু যা निहले तुम्हें बाटे बाटे जो নাই নেব तुम्हार घर के जीवो আর তুমি না থিব मुई भी चली हमर बुढ़ा के धरी करी নাই চলে मामू गो सुदर्शन चक्र एवं पंचजन्य कथा गला বলা गदा एवं पद्म कथा हेरिके आसला शंख चक्र गदा पद्म धरिथिले मामू गो आगो मामू सही गदा कथा सही पद्म कथा पचरा मा पिला के यहाँ देखा गो पिला मान चतुर्धाम रति देखैथिले सही शंख चक्र गदा पद्म धरि करे सेति लागि पिला के पचरा मा सही गदा कथा एवं पद्म कथा बाबू हां भैया ई सोर करी सोर कर से कुकड़ा गंदा उघरा से तोरा के पाले के छोड़े खाइस हां हमका गंदा दिख नहीं आउ के भाभी पाले कहिने ना मामू गो सही गदा कथा पद्म कथा छाड़ी दियो अलगा कथा दे पचरा मा ना जानी के कहां ले पिला गो पिला फुसुर कथा बस्ता हो बावरी देवता के बाबू दी पाबू हां हाले जी दुती जने पा हेता का मामू गो सही त्रेता जुगर कथा पचरा मा पिला के आ फिर आके पड़े मारी देला मामू गो सही गुटे कथा पचरा मा जदी कहि पारे वाला जीवा मन के आसले नेहला मामू गो आगो सुना सुना मोर जसोदा आमतना प्रश्न को সবে জানছো এটা তো সবে জানছো
ভাই চন্দ্র বলে তাহা দেব গো বতাই কহ গো পিলা আগো মেরে কলিয়া ঢুসু ভাগবত রে শ্রীমদ ভাগবত রে